हाँ हाँ, बस कुरान करीम सुनने का मिजाज बनाइए। आजकल तो सबकी जेबों में मोबाइल रहते हैं, तो बजाय इसके कि हम खुराफात सुने कुछ, तो कुरान सुनने का मिजाज बनाओ। कुरान मोबाइल के अंदर दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, कुरान करीम भी है। अच्छे से अच्छे कारियों को कुरान उसमें है, तो उसको सुनिए। लोगों ने मेरी भी तिलावत बहुत सारी डाल रखी है, तो रात के सुनने का मिजाज बनाइए। कुरान करीम को सुनने का और पढ़ने का मिजाज बनाइए, ज़ौक़ बनाइए। मैं चंद आयत पढ़ रहा हूँ, वक्त नहीं है। फिर वो हमारे नाज़िम साहब थे, वो कह रहे थे कि तिलावत भी करनी है, ये हज़रात में फरमाने लगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीना الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في लेट हो गया मुख्य आ गए थे वो وأقيموا الوزن بالقسط 12 बजे का टाइम था 12 बजे وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة लेट तो हो गया
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.